kami sekolah mereka hari besar kota kontrak sekota jalan santar ko hari bagi tujuan mereka tidak karena nua आदिवासी दिवस को बर्तमान सरकार नवा করার চাহিদা এবং বিগত সরকার আমাদের করা হয়ে চাহিদা সরকারি মাধ্যমে আদিবাসী করা হয়ে চাহিদা অফিস করে হয়ে চাহিদা নয়া হয়েও কাম থাকি আবার আবু ডাক্তার আদিবাসী হল এনা করতে সেগুলো কাম চাহিদা তো সরকারি বা চাহিদা হয়ে না সেগুলো মেনখান নিয়ম সরকারি পাহটা से आदिवासी गणतंत्र के किसी को निश्चित आदिवासी दिवस से abuah lahir lama sa abuah jerit ko sa abuah posisi ko berpancang hormat jahat maka ko akan hidup tahan kalau adi muhim itu berarti di ketemu itu orang bujur kita lagi orang bujur kita itu tidak sanggup saya sikap atas usiman atas ini नवा खबर नाम करते गए रईना तालाते जिला को संगठन जो के बड़ी को अब मने होइना नवा सरकार हम आदिवासी संताल को बात उनको आत्मसम्मान विगत सरकार पढ़ा आदिवासी को बड़े मात्र अब kita ada mungkin kata menteri pun tak ada. Tiba tiba itu संगे तार डिसीजन करते सीएम सरासर राज्यपाल এবং প্রতিবাদ হয়ে না যেটা ভাই সরকারি ভাবে করা হবে তাই আমরা তার পায় না হয় তোমরা আবার কি আত্মসম্মান করবো না সে নোয়া আত্মসম্মান করা করে সরকার করে संस्कार से आदिवासी को मिला है हुआ एनखान वर्तमान सरकार नुकु पाए बतावे हुआ जे बालू का हुआ माधव दूर का बतावा केंद्र सरकार पेपर करना দুই যখন ইঞ্জিন সরকার যা কোনো করে গেছে না সেই পশ্চিমবঙ্গে হেঁটে নাই ভাই করা হবে না আসামে যাতে ভাই করা হবে না उड़ीसा में यहाँ पे भाई पड़ा था तामने से कम मानना है आदिवासी तो भाई नहीं रहा वनवासी नहीं रहा जगन्नाथ ले रहा दापा ना पड़ता राष्ट्र समाज के लिए करा विमान के लिए करा देखिए 1982 साल 5 मई আগস্ট ছিল যেখানে প্রথম হইল আমি বিশ্ববিদ্যালয় ওয়ার্কিং কমিটি হয়ে পরে তো নিয়ম কি যেমন আর দিবে 192 রাষ্ট্র সম্মেলন সংবিধান 90 সম্মেলন 48 কোটি আদিবাসী হওয়ার এবং 48 কোটি হওয়া ভাষা অর্থাৎ 90,000 ভাষী সে আপনার সংস্কৃতি শিক্ষা এবং ওনাকে জবাব কাঙ্ক্ষা করতে বিভিন্ন অনুভব আদিবাসীগত মহাভূমিভাবে যাওয়া ওনার খাতিরে 92 সালে জাতিসংঘের একটা আদিবাসী উন্নয়ন সংরক্ষণ কমিশনের কর্মকর্তা বিশেষজ্ঞ 9 আগস্ট বাচ্চা হয়ে পড়া আদিবাসী দিবস পালন 92 সাল থেকে আদিবাসী বিজ্ঞান জাতিসংঘ রাষ্ট্রসংঘ 94 সালে
249/214 নম্বর রেজুলেशन से मुताबिक ক্লিয়ার করে থাকবো যে 9 আগস্ট থাকবে আদিবাসী দিবস এবং 95 সাল পর্যন্ত আটটি জায়গাতে 9 আগস্ট পালন করা রাষ্ট্র সম্মেলনেরা অনন্তকাল লেখা যে মূল রাষ্ট্র সম্মেলন থাকবো আমার সময় আদিবাসী না নুকুয়া অধিকার বাঞ্চাও নুকুয়া আমার সংস্কৃতি বাঞ্চাও না ঐতিহ্য বাঞ্চাও না শিক্ষা বাঞ্চাও না জানা মানব বাঞ্চাও না muy सरकार गाছ পেঁচানো হয়ে না এই মাই করা জানানো বাম সরকার ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱦᱚᱲ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱤᱠᱠᱷᱟর অধিকার ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ পরিবেশ উন্নয়ন ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱩᱦᱤᱢ ᱚᱵᱚᱥᱛᱟ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ আবার ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট যখন হেড না 2019 সালের 12 ডিসেম্বর কোন নিয়ে ধর্মের হর বা পার্শ্ববর্তী স্টেটে যাহা মেনা কাকুয়া উনকু যদি ধর্ম চেতান তে বাঁচা হওয়া নয়া দিশম রে কত বাঁচা হওয়া উল্টাম ধর্ম হিন্দু মেনা খ্রিস্টান মেনা শিখ বা সিজো mereka awalnya orang ke Bangladesh, Pakistan, atau Afghanistan, untuk itu bahasa apa? Ada orang menjadi, buat orang tahu, lepas itu kan bahasa. Ada amun orang market kemana? Mana kata? Ada yang beribu sisi juga yang bisa di masa depan. Oh je turun kotak orang report orang bos sore. Legal right at the start. Papa, marriage, divorce, corruption, accident, inheritance, and success of the family. Orang itu coklat gitu. Orang itu coklat gitu. Sawai mana? Berikan sawai. Atau itu sorga. UCC चालू लगा तो मुझे पावा मुझे चालू इखाने लेगा आदिवासी को जहाँ 342 भारत में नाटक को स्टेट ट्राइबल कम्युनिटी को बात जब उत्तराखंड का हुई है गुजरात का हुई है अब वो बादल लेकर दफा है बादल আমার যদি ধর্ম চালাতে পারতাম আমার লাইলাচার হিমাচার হচ্ছে ছোট চালাতে পারতাম বামরে থেকে বাবা হইতাম বামরে থেকে ছুট ছুটিয়ে হইতাম বামরে থেকে দূরে তাহলে কি অবস্থা করতেছি আমাদের ট্রেনিং তো 9 আগস্ট দিন चलिए पार्ट से जहाँ रहे कहीं हेल्प करा कहीं तो प्रतिवाद है तब हम साथ मिला ये आपको ना और ये मैं जगह ही कहेगा यही तो मैं काम करता हूँ आपको प्रतिवाद कराओ ना जिस सरकार की बात काम हुई है ना ताकि हमारे सरकार को बस न्यूरे आपको चावल ना करना होता है चिंता होता है यही सरकार पुलिस वालों को जाएगा ना करना छोटों के हमने का करना 14 বছর 80 বছর 90 বছর हॉट तेईस सरकार अब नहीं विचार भावना नायगाड़िया भावना अब यही जहाँ पे सफा होगा ले लगा के लोग पंचायत चिंत भावना अब सामान को चतुर्पक्षे जुड़ी करके सामान संभव पूजा करवा इसके कारण हम पतन हो और दुख गाता को धीरे अब नवा अब अधिकार बचावना जहाँ यूनाइटेड नेशन हम होना अंत तो दुई सरकार
বাই পালানো প্রত্যেক বছর সাধারণ সংগঠন জুমিন কাটে মিথ্যা তাদের কাছে সরকার দিতে পারলেও আগে আগে থেকে ভালো না আম্মা বলেন তাদের কাপড় যে আলে হবে না কাপড় এবং চেষ্টা প্রভুর করে আমার মাঠে কম ইউনাইটেড নেশন ইউনাইটেড নেশন কলকাতা বললে যে আলে ভারতবর্ষ আদিবাসী না এই ভারতবর্ষ আদিবাসী এই সাংস্কৃতিক যেটা আমরা থাকবো একমাত্র সান্তার বা ভাষা আদিচালি লাইলাচ্চা ধর্মা কাকা একটা আদিবাসী ये मामला ही तो ना है इनको तो खड़े रखा और तो बस के बारे में आपको लगा क्या संतान এই গুণাতে সারাম সংগঠন যেখান করে এটা না ওখান আমাদের আমরা ইন্ডিয়া এই তো সকালটা তো না তো আমাদের দেশে বলতে হয় না আবহাওয়া যে সান্তারা বিশেষ করে ইন্ডিয়া ako po bahakan kata adik ko helok kana ko apa varsity tipe ka apa lacak tipe ka abo boro pala ini apa untuan tiga boro kata ko abo ka ko time se ko abo jabu tipe ka jo ko ha dongkan program sapra je abo jate সরকার যেমন আলোয় রকম আবহাওয়া অধিকার সিস্টেমটাকে আমরা ধরে রাখতে না আমার যে সংরক্ষণ 2030 সংরক্ষণ চালান ওনার সংরক্ষণ বাং হয়ে দিন 2030 সালে আবার সংরক্ষণ না করে আপনি 10 বছর এই না ওরা কিন্তু ধরে রাখতো না ওরা কিন্তু সরকারের বিভিন্ন পার্ট আছে চিন্তে রাখতো সংরক্ষণ आदिवासी चाबा दिया है वनवासी के लागते जनजाति दिया आदिवासी आदिवासी अनेक देश आदिवासी अरे रामचंद्र ঐতিহাসিক এখানে বনবাসী চালাবে না অনেক পাশ না ওরা অপশন पे আমরা আদিবাসী মানে और बातावा ताकि आपके किसी का पाता सकते हैं और टाइम करना तेज़ा दिन तो हम लोग को आगे दिन तो बांध कर सरकार को कौन पढ़ाओ ना आपके कौन पढ़ाओ ना सरकार चाहे पढ़ाओ ना आए पढ़ाओ किंतु मतलब बात किंतु ऐसे में कौन और दूसरी चीज़ kita ambang pengalaman itu semua ada masalah একদম আগামী 24 সেপ্টেম্বর जहाँ कोलकाता इसी में सपड़ा सेटल तब पे आजाद अब मुख्यमंत्री अभी मुख्यमंत्री राज्यपाल के अब नौकर निकल जाए अब जे निकल रिजर्वेशन अब संगठन अब सेक्रेट किसी स्कूल तर मैजिक प्रॉब्लम करता है आप टाइम का संपर्क मानो संकार लगा विशेष करके जेहेतु कमी भरा विशेष करके संपर्क नियगे नहीं करते आपके सामने cek lah, ini yang tinggal apa pun ini pun yang ada kan sekali ini mabindo tiba mereka punya tinggal paham sekarang kalau mereka atau betul apa nanti kita orang ini misalnya nanti ada যাই হোক মেলা হওয়া সম্ভব না সপ্তাহ হয়ে গেল হদুর সেটা যদি বিশেষ করে আবহাওয়া সরকার জায়গায় বর্তাল না পাই